শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবির শঙ্কর বোসের সমর্থনে প্রচারে এলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। আজ চুঁচুড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর কুহুক ভূষণের কাছেই মনোনয়ন জমা দেবেন বিজেপি প্রার্থী। উত্তরপাড়া বাজার থেকে র্যালি করে শুরু হয় জনসংযোগ। চড়া রোদকে উপেক্ষা করে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ দেখা যায় রোড শোয়ে। উত্তরপাড়া কন্যগর রিসরা শ্রীরামপুর বৈদ্যবাটি চাপদানি হয়ে শোভাযাত্রা চুঁচুড়ার দিকে এগোতে থাকে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভজনলাল শর্মা বলেন, বাংলায় যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে, মানুষের মতকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, বিজেপি বাংলা এবার ভালো ফল করবে। বাংলাকে মমতার আর নতুন করে দেবার নেই বলেও জানান তিনি। देखिए, जिस तरह से ममता जी जो कहती है ना, आप उसका उल्टा कर दिया करो। ममता जी के बाद और कहने के अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से बंगाल के अंदर लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों के जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो आलम है, जिस तरह से बंगाल के अंदर ये हो रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इस राज्य का चुनाव बारे में क्या बोलेंगे? इस राज्य के चुनाव के बारे में क्या बोलेंगे आप? इस राज्य के चुनाव के बारे में क्या बोलेंगे? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आएगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर बहुत बड़ा याद रखेगी। महिला समर्थक को আপনাদের সামনে আপনাদের রাস্তায় আপনাদের পাড়া এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাই অঞ্চলের সুখী নাগরিকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, মা বোনদের কাছে একান্ত অনুরোধ,